তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। কি গো, রসুলের দিদার পেলে জীবন ধন্য হবে না হবে না? তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। তবে হবে জীবন আমার ধন্য। কাটাতে পারি আমি লক্ষ কোটি বছর, দুঃখের ঝর্ণা দ্বারা এ নয়নে অঝোর। কাটাতে পারি আমি লক্ষ কোটি বছর, দুঃখের ঝর্ণা দ্বারা এ নয়নে অঝোর। পাই যদি দেখা সামান্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। তুমি যদি কবু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। অনন্তকাল আমি থাকতে পারি বসে, যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কবু এসে। অনন্তকাল আমি থাকতে পারি বসে, যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কবু এসে। হোক না সে মরু অরণ্য, তবে হবে জীবন আমার ধন্য। মুঝকো পিলা দে ইश्क़ का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क़ का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में, सबसे प्यारे तुम ही तो हो, सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजी खुदा ने तुझको सलाम, भेजी खुदा ने तुझको सलाम। तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क़ का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। डूबा सूरज आपस पलटे और सजन आ जाए चल के। डूबा सूरज आपस पलटे और सजन आ जाए चल के। तुम जो चाहो ओ हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए। अल्लाह ही जाने तेरा मकाम, अल्लाह ही जाने तेरा मकाम। तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क़ का जाम, मुझको पिला दे
इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम सिदरा पे जाके प्यारे नबी से बुलबुल सिदरा बोले नबी से सिदरा पे जाके प्यारे नबी से बुलबुल सिदरा बोले नबी से आगे गया तो जल जाऊंगा आप अकेले जाए यहाँ से आप अकेले जाए यहाँ से अर्श बरी पे तेरा कयाम अर्श बरी पे तेरा कयाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुस्तफा का घराना सलामत रहे 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 मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे पल रहे है जहाँ से ये दो जहाँ पल रहे है जहाँ से ये दो जहाँ हो सकी आस्ताना सलामत रहे हो सकी आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे हुक्म था के अदा हो नमाज़े 50 हुक्म था के अदा हो नमाज़े 50 आका आना जाना सलामत रहे आका आना जाना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे ए लकीर बोले मुझे कब्र में ए लकीर बोले मुझे कब्र में मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे सलामत रहे आपका सामिआना सलामत रहे मुस्तफा का
सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निशान, इतरते फातिमा पर उजागर निशान, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा साजिदा, सैयदा का घराना सलामत रहे। सैयदा का घराना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे। कायनी आस्ताना सलामत रहे। चिश्तिया आस्ताना सलामत रहे। नक्शबंदिया आस्ताना सलामत रहे। मुजद्दिदिया आस्ताना सलामत रहे। दादाजी का आस्ताना सलामत रहे। दादाजी का आस्ताना सलामत रहे। सलामत रहे। अल्लाह कबूल करे। আমার জান বলেন না, জোরে বলেন হুজুর আমাদের সাহিবে কুরআন आप हैं, हुजूर मेरी जान आप हैं। साहिबे कुरआन आप हैं, हुजूर मेरी जान आप है। मैं आम सा बेनाम सा वजूद, मैं आम सा बेनाम सा वजूद, मेरी तो पहचान आप है, हुजूर मेरी जान आप है। साहिबे कुरआन आप है, हुजूर मेरी जान आप है। करे जो गुमराहों की राहगिरी, करे जो गुमराहों की राहगिरी, वो सब में सविस्तान आप है, हुजूर मेरी जान आप है। साहिबे कुरआन आप हैं, हुजूर मेरी जान आप है। खुदा के बाद ऐ मेरे हुजूर, खुदा के बाद ऐ मेरे हुजूर, दिलों के हुक्मरान आप हैं, हुजूर मेरी जान आप है। साहिबे कुरआन आप है, हुजूर मेरी जान आप है। सताने वालों को भी दुआएं दी, सताने वालों को भी दुआएं दी, कितने मेहरबान आप हैं, जान आप है। साहिबे कुरआन आप है, हुजूर मेरी जान आप है। नारे शिरक से बचा लिया, नारे शिरक से बचा लिया, ठंडा साहिबान आप है, हुजूर मेरी जान आप है। साहिबे कुरआन आप है,
हुजूर मेरी जान आप है, हुजूर मैं हूँ आपका गुलाम, हुजूर हम सब आपका गुलाम, हुजूर मैं हूँ आपका गुलाम, मेरे तो कुल जहान आप है, हुजूर मेरी जान आप है, साहिबे कुरान आप है, हुजूर मेरी साहिबे कुरान आप है, हुजूर मेरी जान आप है, हुजूर मेरी जान आप है, हुजूर मेरी मैं आम सा बेनाम सा हुजूर। নবীকে বাদ দিয়ে তোমার কোনো দাম আছে? আমার কোনো দাম আছে? তাই বলছি আল্লাহ আল্লাহ আমরা একদম কিচ্ছু নেই। मेरी पहचान आप है, हुजूर पाक আপনি আমার যখনই আল্লাহ আমরা আপনার হাবিবের উম্মত, আল্লাহ আমাদের ইজ্জত বড় করে দেবে, খাস আমাদের লেগে খাস। হুজুর বলেছে আমার উম্মত যতক্ষণ না জান্নাতে যাচ্ছে অন্য উম্মতের অপেক্ষা করবে, আমার উম্মত আগে পুরা জান্নাতে যাবে, তারপর অন্য নবীর উম্মতরা আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার ইজাজত পাবে। তাহলে খাস হয়ে গেল না? কিসের জন্য? অন্য নবীর জামানাতে গোটা পৃথিবী মসজিদ ছিল না, আমাদের নবীর জন্য গোটা পৃথিবী নবী করে দিয়েছে একবার জোরে জোরে। অন্য নবীর যত কিতাব এসেছে সেই কিতাব এসেছে, আল্লাহ হিফাজতের দায়িত্ব নেয় না, আমার নবীর কোরআনকে আল্লাহ হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছে। অন্য নবীর জামানায় আল্লাহ বলেন যে দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, নবীর জামানায় আল্লাহ বলেছে আল-ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। আজ সেই দিন যেদিন দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, জোরে জোরে। তাই বলছি মায়াম সা বেনাম সা হুজুর, মায়াম সা বেনাম সা হুজুর, मेरी तो पहचान आप है, हुजूर मेरी যারা হুজুর নওয়াজুল একে বলা ঠিক নয়, তাও সবাই বলেন, হ্যাঁ সবাই বলেন হুজুর मेरी जान आप है, हुजूर मेरी जान आप है। আমার দাদু যান ছোট হুজুরুল্লাহ, তিনি একটা ছোট্ট কলি পড়তেন, আশিকে রসুল ছিলেন তো, মাঝে মাঝে বলতেন কেন দেখা দাও না রফিক, কি কসুর করেছি আমি। হুজুর পাককে বলতেন যে কেন দেখা দাও না রফিক, কি কসুর করেছি আমি। বলতেন কি আমি কি কেমন করেছি যে আজকে দেখা দিচ্ছেন না আমার হাবিব, তুমি দেখা দিচ্ছ না রফিক, কেন দেখা দাও না রফিক, কি কসুর করেছি আমি। তোমারই ওই ইশকের মালা গলে দিয়ে সাল্লে আলা, তোমারই ওই ইশকের এমনই জ্বালা, কি কব মদিনাওয়ালা। দাদান বলতেন যে কি ব্যাপার আমার দেখা দিচ্ছেন না কেন। তো আপনারা একটা হুজুরের মোহাব্বতে একটা ঠিক করেন, হুজুর মেরি জান আপ হ্যায়, হুজুর মেরি জান আপ হ্যায়, হুজুর मेरी जान आप है। अल्लाह रहमतों के ताज वाले
হাবিবি সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা দিল কি রাস भी तुम ही हो हमसा नास भी तुम ही हो दिल की आस भी तुम ही हो दिल के पास भी तुम ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अज तू फैले को से आजा बादशाह अर्द आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो काम या नबी सलाम या रसूल या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका जान कर काफी सहारा जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के और इस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका मोरा जे बड़ोई गुनाहगार पेते चार नबीजिर दीदार नबीजी करबे सफायात मोहन अल्लाह करबे मोদের माफ या नबी सलाम या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वजब शुक्रो मानवा लिल्लाहि दाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका या नबी 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 सलाम अलैका या रसूल या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका मजा से कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल কি জ্বালা জ্বালাচ্ছে আস্তে 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 আস্তে
বাচ্চা ছেলে তো কি রহে গা না চমন রহ जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा नाम साहने जहां मिट जाएगी लेकिन यहाँ नाम साहने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हसर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा जो रहेगा साहिबे लौलाक के ऊपर तरो जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर तरो आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे ना जाना हो अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे ना जाना हो इसे तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा हम सफीरो बाग है कुए दम का चहा हम सफीरो बाग है कुए दम का चहा बुलबुले उड़ जाएंगे बुलबुले उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हसर तक सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हसर तक हजरत का जुबा पर सुकन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का
حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور بھائی حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہم صلی تیرا زمانہ یاد ہے اللہم صلی قرآن سے ہے نسبت تیری نعت کے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نظام پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے آپ لوگ سمجھتے ہو تھوڑا تھوڑا جانتے ہو نا معنی سمجھ جاؤ تو سبحان اللہ کہہ دے کیجیے اب مطلب سمجھ میں آ جائے تو کیا بولنا ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے رحمت حق تعالی نبی ہے رحمت حق تعالی نبی ہے مومنوں کا دلارا نبی ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے سدرۃ المنتہا تک وہ پہنچے مرتبے ان کے سب سے ہے اونچے سدرۃ المنتہا تک وہ
سے ہے اونچے مرتبے ان کی سب سے ہے اونچے کیوں نہ ہوتے دو ٹکڑے کمر کے کیوں نہ ہوتے دو ٹکڑے کمر کے کر رہا جب اشارہ نبی ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے کھا کے وادی طیف میں پتھر تھے الفاظ ان کے لبوں پر کھا کے وادی طیف میں پتھر تھے الفاظ ان کے لبوں پر تھے الفاظ ان کے لبوں پر بچلائیں گے ایمان ان کے بچلائیں گے ایمان ان کے صبر کا اجتہارا نبی ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے بحر و بر میں تیرے ہے ترانے خشک و تر میں تیرے ہے دیوانے بحر و بر میں تیرے ہے ترانے بحر و بر میں تیرے ہے ترانے خشک و تر میں تیرے ہے دیوانے خشک تر میں تیرے ہے دیوانے یہ ہے عثمان کی بھی شہادت اس کے ہونٹوں کا نعرہ نبی ہے یہ ہے جنید کی بھی شہادت اس کے ہونٹوں کا نعرہ نبی ہے سب کے آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے سب کی آنکھوں کا تارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے ہم کو جا سے بھی پیارا نبی ہے رحمت حق تعالی نبی ہے مومنوں کا دلارا نبی ہے اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو تو قبلہ اول کی جمی چھوڑ دے ورنہ تو مسجد اقصی کی جمی چھوڑ دے ورنہ اے لشکر کفار بلاؤ کیا عمر کو হুজুরের মহব্বতের কথা লড়াইয়ের কথা হচ্ছে ইসলামের লেগে হাস্য কেন বলে সুবহানাল্লাহ ওমরে ফারুককে ডাকবো বলেন না সুবহানাল্লাহ اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو تو قبلہ اول کی جمی چھوڑ دے ورنہ تو مسجد اقصی کی جمی چھوڑ دے ورنہ اے لشکر کفار بلاؤ کیا عمر کو اے لشکر کفار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا
ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا اس پار سے اس پار بلاؤ کیا عمر کو اس پار سے اس پار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو ایسے نہیں جائے گا تو بستی سے ہماری ایسے نہیں جائے گا تو بستی سے ہماری پر جائے گی دو چار بلاؤ کیا عمر کو پر جائے گی دو چار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی تم لوگ یزیدی ہو بتاتے ہو حسینی چل جائے گی تلوار بلاؤ کیا عمر کو چل جائے گی تلوار بلاؤ کیا عمر کو کر دیں گے تری پار بلاؤ کیا عمر کو اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا শুধু টুক করে একটা প্লেন পেটে ধরাম করে বোম ফেলছে ৭৫ বছর ধরে এমন এমন হচ্ছে কথা ঠিক না কবি কি বলছে एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा उस पार से इस पार बुलाओ क्या उमर को उस पार से इस पार बुलाओ क्या उमर को ये उमर फारूक যখন ওমরে ফারুক হলো ৩৬টা পট্টি লাগানো জামা পরে বাইতুল মুকাদ্দাসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কসম বলছি কারো জুররাত ছিল না লড়াই করার চাবি নিয়ে এসে ওমরে ফারুক হুজুরের কদমে দিয়েছে বলে হুজুর আমরা লড়াই করতে চাই এলান চাবি এলান বাইতুল মুকাদ্দাস আপনার হয়ে গেল এলান বাইতুল মুকাদ্দাস আপনার হয়ে গেল তাই কবি বলছে তু কিবলায়ে আউয়াল কি জমি छोड़ दे বললো तू मस्जिद अक़सा की जमी छोड़ दे वरना ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को ऐसे नहीं আমাদের জায়গা তো দখল করে রেখেছে আমাদের জায়গা দখল করে ছাড়ছে কি কবি বলছে ऐसे तो नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी पर जाएगी दो चार बुलाओ क्या उमर को पर जाएगी दो चार बुलाओ क्या उमर को कर देंगे तरी पार बुलाओ क्या उमर को चल जाएगी तलवार बुलाओ क्या उमर को उस पार से इस पार बुलाओ क्या उमर को ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाओ क्या उमर को ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को